loss of life, civilian life in Gaza is so massive. More Palestinians were killed over last month than the Ukrainians who were killed over the past 2 years due to war. And there is complete oblivion to what's happening there. No one is calling Israel to destroy. No P in the Palestinian experience. There is no post. In the PTSD, hypervigilance is not necessary. While in the Palestinian experience, hypervigilance is necessary for survival. In the Palestinian experience, no safe place. The threat is not imaginary. The threat is very real. अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। आप हैं हमारे साथ गपशप डॉक्टर सादिया और डॉक्टर समन। काफ़ी अरसे से हम लोगों ने वीडियो नहीं बनाया, तो हमने सोचा कि हमें बनाना चाहिए, और हम चाह भी रही थी कि जिस मौजू पर हम बात करने जा रही हैं कि हम इसके ऊपर बनाएं, बस कुछ देर हो गई। लेकिन आज का जो हमारा मौजू है बहुत ही दर्दनाक मौजू है, जो कि फ़िलिस्तीन में जो जेनोसाइड हो रहा है, जितना इंतहाई जुल्म हो रहा है उधर के हमारे मुसलमान भाई बहनों पर, बच्चों पर, तो उसके ऊपर हम बात करना चाह रही थी। हमने सोचा ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसके ऊपर बात करें। तो सब लोगों को पता है कि क्या हो चुका है, पिछले 47 बल्कि उससे भी ज़्यादा दिन हो चुके हैं। तो समन, आप हमें बताएं प्लीज़, हम इसके बारे में मेंटल हेल्थ के हवाले से बताएं। हाँ नहीं, अस्सलाम वालेकुम सामदीद। हम लोगों ने ऑब्वियसली बहुत सारा हम न्यूज़ में भी सुन रहे हैं, और हम खबरें कॉन्स्टेंटली हमारे पास आ रही हैं, जो पिछले 6 हफ्ते से लगातार जंग हो रही है, वन साइडेड जंग, जिसमें जो गाजा में जो लोग फंसे हुए हैं, वहाँ वो रह रहे हैं फॉर many years as refugees really, और उनको एक तरीके से completely annihilate करने की कोशिश हो रही है। तो हमने एक इंटरव्यू हुआ था डॉक्टर समा जाबर के साथ, जो वहाँ साइकाइट्रिस्ट हैं, वेस्ट बैंक के हैं। तो उन्होंने कुछ बड़ी इम्पोर्टेंट बातें की थी हमारे साथ, जिसमें उन्होंने ये कहा था, एक तो ये कहा था ना सादिया के वहाँ पे गाजा के अंदर कांस्टेंट ट्रॉमा हो रहा है, यानी कि ये तो पिछले 6 हफ्ते से तो हो ही रहा है, लेकिन उससे पहले से कोई उनको ऐसा मौका नहीं मिलता जिसमें वो बगैर डर के अपनी जिंदगी गुजारें। तो ऐसे हालात के अंदर बड़ा मुश्किल होता है कि आप कोई हीलिंग हो, इसलिए कि वो कांस्टेंट एक तरीके से आपके ऊपर ट्रॉमा हो रहा होता है। तो it's very very hard to do anything therapeutic when आपकी बेसिक सेफ्टी और बेसिक इम्यूनिटीज नहीं है। तो वो एक बहुत अहम एक मैसेज था दुनिया के लिए कि ऐसे हालात के अंदर क्या क्या उनको मुश्किलें पेश आ सकती हैं, और उनकी ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ बहुत अफेक्ट होती है, लेकिन उसको ट्रीट करने के लिए टाइम आएगा जब वो ये जो बम्बार्डमेंट है ये ख़त्म हो, ताकि लोग अपनी जिंदगियां थोड़ी बहुत रीबिल्ड कर सके। अभी तो वो उस जंग के बिल्कुल बीच में फंसे हुए हैं, और हर एक फैमिली मेंबर, हर शख्स, बल्कि कोई दोस्त, उनका कोई फैमिली मेंबर अफेक्टेड है जिसने किसी को लूज किया है ओवर द इयर्स। तो उनके लिए तो कांस्टेंट ग्रीविंग है, और उस चीज से आप आगे बढ़ना, ये उन लोगों की रेजिलियंस शो करती है कि वो डिस्पाइट इतने सालों से ऑपरेशन और टॉर्चर से गुजर रहे हैं, लेकिन वो
اپنی زندگی کس طرح وہ سنوارتے ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن سب سے ضروری بات سعدیہ جو ڈاکٹر سما نے کہا ہے It کہ depends when. And I want to say something radical here. I don't think it's time for mental health intervention. Now it's time for ceasefire, for stopping the genocide. And we have to forget our identity as mental health professionals now and act as human beings and call for an end to this genocide. And there will be a time for mental health interventions. There will be time, and we can collaborate. This time when we cannot do interventions in Gaza, for example, because there is no safe place, no basic needs, and it will take us a while before we intervene as mental health professionals. But at this time, we can engage in the media, in the misinformation that allows this genocide to take place. We can counteract this misinformation that is not only happening from media. It's not only being implemented by media, but also health associations and mental health associations are taking role in this. So we can stand up for this. This is advocacy, which is integral to our role as mental health professionals. When you see a child who is a victim of abuse and violence, our role as health professionals is not only to treat the effects of violence, but also to stop the violence and to inform about the violence. So I think it's time. We need your support in advocating and in raising our سب سے voice. ضروری بات یہ ہے کہ جو پوری دنیا چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ سب سے ضروری یہ ہے کہ سیز فائر ہو، کہ یہ جو آن گوئنگ جینوسائیڈ ہے یہ ختم ہو، اور اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور ہم کانسٹنٹ ہم امیجز دیکھ رہے ہیں. اب سوشل میڈیا اتنی یعنی کہ آپ کو بالکل سچ دکھاتی ہے، حالانکہ میڈیا بہت کوشش کرتی ہے اپنا پروپیگنڈا یوز کرنے کے لیے کہ آپ ہمیں اصلیت نہ پتہ چلے. لیکن آج کل کی دنیا میں سچ سے آپ سچ سے چھپ نہیں سکتے، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں، کانسٹنٹلی دیکھ رہے ہیں. لیکن افسوس ہے کہ ہمارے جو سربراہ ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ بات ہے. بالکل سمن، مطلب یہ ایسا حادثہ ہے کہ ہم اس کو مطلب کہ تسلیم کرنا مشکل ہے نا کہ یہ ایسے ہو سکتا ہے. اور یہ ہے کہ فلسطین کی تاریخ میں یہ سب سے بڑا اس کو سمجھا گیا ہے، یہ سب سے بڑا حادثہ ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ پوری دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ ادھر کیا ہو رہا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا تو سب کے پاس ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے، اور ہو بھی رہا ہے کہ لوگوں کی رائے بدل رہی ہے، جو عوام ہے. جیسے آپ نے کہا کہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ تو مطلب بالکل ظاہر ہو چکا ہے کہ ان کے اس بارے میں جتنا قتل ہو رہا ہے، پوری نسل کو جو ختم کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں، کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا کے جو لیڈرز ہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، اور اس میں افسوس کے ساتھ ہمارے مسلمان لیڈرز بھی شامل ہیں. تو یہ ہے کہ عوام جو ہے پوری مطلب پوری دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ جو ہیں، جو پبلک ہے وہ اٹھی ہے، انہوں نے درد محسوس کیا ہے. انسانیت کے ناطے، ضروری نہیں کہ مسلمان ہوں، لیکن انسانیت کے ناطے انہوں نے یہ درد محسوس کیا ہے. اور ہم نے دیکھا کتنے پروٹیسٹ ہوئے ہیں، اور لوگ جگہ جگہ پر اپنے طور پر اس کے لیے کام کر رہے ہیں کہ فلسطین کو آزاد کیا جائے، سیز فائر کیا جائے. جیسے آپ نے کہا that's immediate need cease fire. آج کل تو انہوں نے پوز کیا ہوا ہے، روکا ہوا ہے جنگ کو میرے خیال 4 دنوں کے لیے، کہ تھوڑا بہت ادھر ہیومینیٹیرین ایڈ پہنچ سکے. لیکن یہ کہ سیز فائر انہوں نے ابھی نہیں کیا ہے، اور that's the priority. سیز فائر جو ہے کہ مکمل جو ہے
जंग जो बम्बार्डमेंट हो रही है उधर, उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि हमें पता है कि जो भी कभी जो ट्रॉमा होता है, सबसे पहली चीज़ यही होती है कि उस ट्रॉमा को ख़त्म कैसे करना है, इसको आगे दोबारा होने से कैसे बचाना है। हम भी जब हमारी क्लिनिक्स में समन हम देखते हैं मरीजों को जिनके साथ कोई ना कोई सदमा या इस तरह अब्यूज हो रहा हो, तो हमें ये होता है ना कि हमने उस उनकी मदद करनी है, लेकिन उसके ये हमें ये ज़रूरी है कि और मज़ीद उनको उनके ऊपर सदमा ना पहुंचे। तो ये बहुत ज़रूरी है। और ये कि उनकी जो बेसिक नीड्स जो हैं, साफ पानी की, खाने की, दवाओं की, कि वो जो है उनको पहुंचे। और उधर के जो अस्पताल का जो हाल है वो तो हम सब लोग जानते हैं। वो ये है कि बहुत तकलीफ थे, बहुत ज्यादा तकलीफ थे ये पिछले कुछ हफ्ते रहे हम सब के लिए। और हमारी दुआएं उनके साथ हैं। और हम जहाँ जहाँ भी हैं हमें कोशिश करनी चाहिए, खासतौर पर हम जो मेंटल हेल्थ में हैं या डॉक्टर्स हैं, ये कोई भी प्रोफेशन है, हम अपने अपने तौर पर हमें जरूर इसके बारे में आवाज उठानी चाहिए। और अपने जो प्रोफेशनल हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऊपर हमें दबाव डालना चाहिए कि वो भी गवर्नमेंट्स के ऊपर दबाव डालें, जैसे हमने इधर किया था समन। मेरी कोशिश थी कि हमारी जो इधर मेडिकल हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि वो गवर्नमेंट से कहें कि ये गलत है, ये जो हो रहा है इतना इसका इनके जो नुकसान होगा और जो असर होगा लोगों पर और उनकी सेहत और उनकी ज़हनी कैफियत पर। तो हमने बहुत कोशिश की थी कि वो भी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालें। और ये समन आपको याद होगा कि डॉक्टर समा ने ये अपने इंटरव्यू में भी कहा था, हम क्लिप भी दिखाएंगे, कि उन्होंने कहा था कि जो इंटरनेशनल सॉलिडारिटी जो है, मतलब कि जो बैनुल अक़वामी जो यकजहती जो है, ठीक है ना, कि लोगों का कहना कि हम फलस्तीन के साथ हैं और हम we are demanding their liberation and their safety। पूरी दुनिया में जो लोगों ने कहा है कि उन्होंने यही कहा ना कि ये जो है ये चीज बहुत जरूरी है फलस्तीन के लोगों के लिए, कि उनको उसमें एक वो हमदर्दी उनको मिलना और ये एहसास होना कि लोग उनका दुख देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि उनके लिए कितनी अहम चीज है ना। और ताकि वो अकेले ना महसूस करें और उनको उम्मीद रहे। Argued in a previous article that solidarity, international solidarity, is therapeutic, and that professional solidarity among professionals of mental health is an imperative for our work. Yes, I think it has a very important empathy, and solidarity is humanizing. It's validating the Palestinian experience. It tells the Palestinian people that we see you when the world and the governments of the world are regard us invisible. We are invisible to them. So it has a therapeutic value. Unfortunately, international solidarity so far has not been effective enough to stop this carnage. This is happening in front of, you can see what's happening in Gaza on your screen, but people turn their faces away from what's taking place. This solidarity is psychologically important, but it is not sufficient to be effective politically. And we need to think, how can we render it more effective at political level? And this kind of thinking requires that we don't only react when in horrible times, that we pre-plan and we organize ourselves and we do what we call in French the work of little ants. Like with perseverance, we get our organizations working and effective all the time so that we will have a response when something horrible like that can happen. क्योंकि उम्मीद के बगैर तो कुछ नहीं है ना, बल्कि उन्होंने ये भी कहा था ना कि ट्रॉमा इज हेल्पलेसनेस, है ना, कि जब आप ये समझते हैं कि आपका कोई रास्ता नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, तो वो ही ट्रॉमा है। तो ये है कि हमें उनको उम्मीद दिलानी है कि इंशाल्लाह हालात बेहतर हो सकते हैं। और हमारा तो यकीन है मुसलमान होने के नाते कि वी नीड टू फ्री पैलेस्टाइन। हमारा वो
مسجد الاقصیٰ کو پورے جگہ جو ہے شام کی ہمارے لیے اتنی اہمیت رکھتی ہے ہمارے دین میں, تو it's in all of us, تو یہ کہ یہ بہت چیز بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی اپنی جگہ پر سب یکجہتی دکھائیں اور ان کو سپورٹ کریں, فلسطینیوں کو, اور ہمارے جو ہمارے جاننے والے ہیں, ہمارے جو ہمسائے ہیں, ہمارے جو کولیگس ہیں, ان سے بات کریں, اور انسانیت کے ناطے پر. ہمارا تو ایک علیحدہ سے ہے نا ان کا رشتہ مسلمان ہونے کے ناطے, لیکن انسانیت کی بنیاد پر یہ جو ہو رہا ہے یہ بالکل غلط ہو رہا ہے, اور ہم سب پر یہ لازم ہے کہ ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں اور حق کے لیے لڑیں. ہاں نہیں بالکل, الفاظ یہ کہتا ہے ایڈوکیٹ کرنے کے لیے ہماری ڈیوٹی ہے, ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے لیے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جو ڈاکٹر سما کا جو میسج ہے وہ آپ سب تک پہنچائیں, اور ایک شیئرڈ ایک پین ہے پورے ہماری کمیونٹی کے اندر, جو بس ہم دعا کر سکتے ہیں اور جتنی اپنی کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم آواز اٹھائیں. انشاءاللہ ہم پھر دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی ایک اور موضوع کے ساتھ انشاءاللہ. اللہ حافظ. آج کے لیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.